ሃይ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ፓርት 2 ፊዚክስ ግሬድ 7 ነው ይሄኛው ስታንዳርዳይዜሽን ኤንድ ሜዠርመንት። ለዚህ የምንጀምረው ከሜዠርመንት እንጀምራለን ማለት ነው። ሜዠርመንት ስንል ምንድነው? አንድ ነገር ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ ማለት። ስለዚህ ሜዠርመንት ስንል ኮምፔር ማድረግ ነው ከአንድ ስታንዳርዱን ከጠበቀው ጋር አንድ ነገር ስንሰፍር ሁለት ነገሮችን ሳቲስፋይ ማድረግ አለብን ኦር ሁለት ነገሮችን በደንብ ከግምት ማስገባት አለ። አንዱ ስታንዳርድ ማድረግ ነው። ሁለተኛው የሚሰፈረው ነገር ከዛ ስታንዳርዱ ከወጣለት ነገር ጋር ኮምፔር መደረግ አለ። Therefore, measurement consists of the comparison of an unknown quantity with known or fixed unit quantity ማለት ነው። ሜዠርመንት ስንል የሚታወቀው አለ ማለት ስታንዳርድ ያለው ነገር አለ። ከዛ ስታንዳርድ ጋር የሚታወቀውን የማይታወቀውን ከሚታወቀው ጋር ምን ማድረግ ነው? ሪሌትድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ about comparison ነው። ኮምፔር ማድረግ ማለት measurement is simply compare ማድረግ is compare ስንል ምንድነው? known with unknown known የሆነ አለ known ስታንዳርዳይዝ ይወጣለት ስታንዳርድ ይወጣለትና እንደገና SI ዩኒት ካለው ጋር ከማንን ነው የምናደርገው? unknown ማለት ያ ማለት እንግዲህ it consists of two parts አንደኛው የሚሰፈረው ነገር ዩኒት አለው ሁለተኛው በነምበር መገለጽ አለ። ለምሳሌ ሌንግዝን የምንሰፍር ከሆነ 50 ሜትር አሁን ዩኒት አለው ነምበር አለው 50 ካል ምንድነው ማለት ነው? ምን እንደሆነ አናውቅም። 50 let's say length is 50 what is meaningless. Therefore we have to use what? Number and unit. Whenever we measure something, we simply compare with two things, or we have to compare with two things. One of them being standard, standard, and the other one being the body to be measured. Measurement is one of the activities performed in physics. Physicists get quantitative information የሚባሉት ሜዠር የተደረጉ ማለት ነው። ሜዠር ተደርጎ ከሆነ ስታንዳርድ ጋር የተቀመጡ ምን ይባላሉ? is quantitative information about object through the measurement. What is standardization? Standardization ማለት ምንድነው? Different country has their own unit like length ለመስፈር or let's say time ለመስፈር በእኛ ሀገር ኮንቴክስቹዋል እንምጣ። When the sun sets and rise we say ማሌዳ እንላለን አይደለ? ማሌዳ። እንደገና ደግሞ when the sun comes over the head እኩለ ቀን እንላለን። ሴት ሲያደርግ ደግሞ ሬይዝ ሲያደርግ ነው። ሴት ሲያደርግ ደግሞ ምሽት ላይክ እንደገና ሌንግዝ ለመስፈር እኛ የምንጠቀምባቸው ለምሳሌ ስፓን እንጠቀማለን ላይክ ስፓንስ ፉት እግር እንትን እንላለን። እንደገና ደግሞ ላይክ ስትራይድ። ስለዚህ different country have their own units to measure the length or the time. So scientists come together and they decide standard unit or SI unit የሚሉትን አንድ ላይ ምን ማድረግ ጀመሩ? ፕሩፍ ወይ ደግሞ ስታንዳርድ አስቀመጡ ማለት ነው። ስታንዳርዳይዜሽን ማለት ስታንዳርድ ማስቀመጥ ማለት ስታንዳርድ አስቀምጠን ከዛ በዛ ወይ ነው የምናስቀምጠው ማለት። Therefore in ancient time people in Ethiopia used to measure physical quantities such as time, mass, length, etc. using the traditional units. They say ንጋት, they say ምሽት as the sun rises or sets respectively. They say እኩለ ቀን as the sun comes overhead in the sky to measure time. The length older days were measured in cubits ይጠቀማሉ። ለምሳሌ spans, foot, stride እነዚህን ይጠቀማሉ ማለት ነው። therefore cubits ስንል ያው ክንድ የሚባለው በክንድ የሚሰፈር አለ። ስፓን የሚባለው በስንዝር የሚሰፈር አለ። እግር የሚጠቀሙበት እንትኖች አሉ ማለት። We still find this traditional units of a length, but ይሄ እንግዲህ it's traditional. This traditional is not internationally acceptable. ስለዚህ acceptable ስላልሆነ
ሳይንቲስት አንድ ላይ መጡና ለምን ስታንዳርድ አናወጣም የሚል ስምምነት ላይ ተደረሰ። ከዛ በኋላ ይሄ እንደ ስታንዳርድ ተቀመጠ ማለት ነው። Therefore, standard units are conventional units which are used to measure physical quantities scientifically. The development of science and technology come up with the development of standard and reliable units of measurement. Scientists all over the world meet together and agreed to have standard units that can be used throughout the world. These standard units are known as a system of international units or SI unit. Abbreviation SI unit ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። Now let's see physical quantity. Physical quantity. ባለፈው ምን ብለናል? Physical quantity is a quantity that can be measured and expressed in terms of SI unit. ስለዚህ physical quantity is a quantity that can be measured and expressed in terms of SI unit. በኤስአይ ዩኒት ኤክስፕሬስ ማድረግ የማይቻል ከሆነ it is not physical quantity. Physical quantity ሌንግዙ ወይ ዊድዙ ወይ ደግሞ ሃይቱ ተሰፍሮ ምን መደረግ አለበት? በስታንዳርድ መቀመጥ። Is clear? Therefore, physical quantity can be categorized into two. አንደኛው ቤዚክ ነው። ሁለተኛው derived ነው። ቤዚክ ስንል ፈንዳሜንታል ነው። fundamental quantity. Basic quantity, there are 7 in number. 7 ናቸው። በቁጥር 7 ናቸው። ሌሎቹ በሙሉ ምንድናቸው? They are derived quantity. Okay? Like temperature አለ፣ length አለ፣ mass አለ፣ intensity አለ። ለምሳሌ temperature, length, time አለ. This is time, okay? This is temperature, length, mass, intensity, amount of substance, 1 2 3 4 5 6 ሌላው ምንድነው የቀረው? ኢንቴንሲቲ ብለናል። amount of substance and electric current 7 ናቸው። ስለዚህ time is measured in second ባለፈው ስታንዳርድ አይተናል። ስታንዳርድ ዩኒቱ ሰከንድ ነው። length by meter, mass by kilogram, intensity of sound by candela, yes. Time, temperature by Kelvin, amount of substance by mole, and electric current by ampere. Other physical quantities are derived. ለምሳሌ force እንወስዳለን። Force is m times a. Force is Newton. በውስጡ ምን አለው ማለት ነው? ኒውተን በውስጡ ኪሎግራም and meter per second square. Even meter per second square ራሱ ምንድነው? derived ነው ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? የስታንዳርድ ዩኒት ወይ ደግሞ ቤዚክ ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ነው። On the other hand, physical quantity can be categorized into two: scalar and vector. Scalar and vector quantity. Scalar quantity has only magnitude ብቻ ያለው ማለት ነው። magnitude. When we say magnitude ማለት በውስጡ ምን ይይዛል? Magnitude is a unit plus ይሄኛውን ቦታ ቀያየርኩኝ። እዚህ እቺኛዋ ዩኒት ፕላስ ነምበር ነው መሆን ያለባት። plus therefore number plus unit. ለምሳሌ በቀደም ያየነው ወይ ደግሞ ቀደም ያየነው 50 ሜትር length length. Therefore, scalar quantities are quantities that only physical quantity that has only magnitude. When we say magnitude, number plus
length for example እንግዲህ ለምሳሌ length like distance speed mass በጣም ብዙ ናቸው እነዚህ ብዙ የስኬለር ኳንቲቲ ማለት ሌላኛው ቬክተር ኳንቲቲ vector quantities are the quantities that have both magnitude plus direction ስለዚህ ቬክተር ብለን ምን ማለት እንችላለን scalar plus direction ለምሳሌ ስኬለር ሆኖ ግን በዳይሬክሽን ስንጨምርበት ወደ ቬክተር ይቀየራል or scalar ደግሞ ምን ብለናል magnitude plus ብለናል magnitude plus direction ማለት ነው ይሄኛው when we say magnitude number plus unit plus direction ይሄ ምን ይባላል vector quantity ይባላል for example ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉት like ለምሳሌ velocity acceleration force እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው vector quantity ናቸው ማለት okay so when we come back to our textbook you measure the length width height of your textbook these quantities are called physical quantities you see physical quantity ምንድነው ማለት ነው measured ተደርጓል ማለት measure ካልተደረገ physical quantity ነው ማለት አንችልም time mass are also an example of physical quantity therefore quantities that can be measured directly or indirectly are known as a physical quantity physical quantities are numbers with unit physical quantity ለዚህ physical quantity number unit ነው ማለት ነው ለምሳሌ scalar ሊሆን ይችላል ማለት are used to describe physical phenomena these measured value of physical quantities are written in terms of number and unit physical quantities and units can also be written using the symbol ለምሳሌ length 24 cm width 70 cm length and width ብንል ማለት ነው ለዚህ ተሰፍሮ የሚገለጹ ከሆነ ምንድናቸው ማለት ነው physical quantity ናቸው ማለት ነው therefore physical quantities are classified into two fundamental physical quantities and derived physical quantities when we say fundamental are those quantity can be measured directly ማለት fundamental ስንል direct measure የሚደረጉ derived ከነዛ ይመጡ ከfundamental ማለት ነው they are not defined in terms of other physical quantities length mass and time are example of fundamental physical quantities fundamental physical quantities are also called basic physical quantities እንዳልነው ምን ይባላሉ ሌላኛው basic ይባላል the unit used to measure the fundamental quantities are called basic units ለዚህ እነዚህ እንግዲህ ሰባት የሚሆኑ አሉ ብለናል ቅድም እነዚህ ሰባቱ basic or fundamental physical quantity basic quantity name symbol ዩኒታቸው name symbol አለው length ለምሳሌ L ነው በሜትር ይሰፈራል ይሄ እንግዲህ ምንድነው SI unit ነው okay this should be SI unit time second mass kilogram temperature Kelvin current ampere amount of substance mole luminous intensity candela አንዳንዴ intensity እንደዚህ ማድረግ እንችላለን intensity of sound ስናጠና ማለት ስለዚህ ካንዴላ ዩኒቱ ነው ማለት what fundamental quantities are combined to give area length and length volume length density fundamental density ስንል ምንድነው density is m over v ስለዚህ kilogram per meter cube ማለት እነዚህ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ሶስት ሜትሮች አሉ speed meter per second ስለሆነ meter and second
length እና time ናቸው ማለት ነው። As derived physical quantities are quantities that can be measured indirectly. Yes, are indirectly የሚመጡ ናቸው። They are calculated by combining two or more fundamental quantities. Area and volume are example of derived physical quantities. The derived quantities are also ለምሳሌ እዚህ ጋር አስቀምጠናል ማለት ነው። Some derived physical quantities like area, square meter, length times length, length times width or length, volume, length times length times length, density, m over v, acceleration, v over t ማለት ነው። rate of change of velocity ስለሆነ ነው። force, mass times acceleration ስለዚህ ዩኒቲው በዛ ነው። pressure, force over area, pressure ስንል force over area ስለዚህ force ደግሞ ዩኒታቸው ለዛ ከዛ ይመጡ ናቸው ማለት ነው derived physical quantity. Now let's see scalar and vector quantities. Some physical quantities are described completely by name, by number and a unit. A number with a unit is called magnitude. However, other quantities have direction attached to the magnitude. They cannot be described by the number and the unit only. Thus, physical quantities are grouped into two, scalar and vector. Scalars are quantities which has only magnitude, no direction. Vectors like mass, time, mass, volume, density, temperature, energy are an example of scalar quantity. On the other hand, vector quantities or physical quantity which has both magnitude and direction, like displacement, velocity, forces are an example of scalar and physical quantity. ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን ስለ ስታንዳርዳይዝ አይተናል ስለ ስኬለር እና ስለ ቬክተር አይተናል ስለ ቤዚክ እና ስለ derived physical quantity አይተናል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ቻው